Pozdrav se Kiraši, ovaj monitor je poseban. Ima sjajnu cenu, odnosno ni udaranje po ušima, ima sjajne performanse i svidjet će vam se, obećavam. Ok se Kiraši, sredinom prošle godine BenQ je najavio Mobius seriju monitora. Postoje trenutno dva monitora, ovaj veći od 27 inča, 2.7... Ja sam idiot, brate. Ne mogu ja s ovim nazivim monitorima više da se izborim, majke mile, samo imam problem. AX2710, ovaj veći od 27 inča, i AX2510, pogodit ćete šta, manji. Ok, idemo po redu. Cena ovog monitora nije prevelika, odnosno oko 300 evra je. E sad, neki put je to malo ispod 300 evra, neki put je to malo više od 300 evra, ali oko 300 evra. Krenimo sad od osnovnih specifikacija. 27 inča, IPS panel, Full HD rezolucija, 144 Hz osvežavanje, FreeSync Premium certifikat, 2 milisekunde G2G i 1 milisekunda MPRT, gde mu je tipično osvetljenje 350 niti, odnosno kandela po metru kvadratnom, odnosno 400 niti u HDR modu. Monitor ima anti-glare premaz, što je samo po sebi sjajno i uvek dobro da to imamo na gamerskom / multimedijalnom monitoru. Kratak predah. U2 Key 35% popusta na Windows i Office uz promokod X6. Čekajte link u opisu. Pređemo sad na ergonomiju. Postolje je jako stabilno, baš stabilno, i našao sam u jednu funkciju gde praktično možete da ostavite ovako telefon ili da ga zaglavite ovde. Ne znam da li je BenQ to planirao da uradi, ali ja sam skapirao da to možete da uradite. Generalno gledano, bezel mu je poprilično tanak, ali nije pretanak, tako da možete da stavljate 2 ili 3 monitora jedan pored drugog, neće biti problem. Standardno pomeranje gore i dole, okretanje ovako za 5% i ovako, ukoliko vam baš nije savršeno ravan 100, i okretanje ovako i ovako, i nema okretanja u portret, ali to gamerima u principu i nije bitno. Konektivnost ovog monitora, 2 puta HDMI, 1 DisplayPort, pestru za slušalice i kabel za napajanje, gde sve praktično spakujete. Ovde kablovi prođu kroz vrat monitora, odu iza i sve to izgleda jako uredno i lepo na stolu. Ok se Kiraši, od jednog ovakvog monitora se ne očekuje da ima neke sjajne zvučnike, ali ova ima sjajne zvučnike, naravno gledano iz perspektive monitora. 2 puta 2,5 W, poprilično glasni, poprilično jasni, uz BenQ-ovu kolaboraciju sa jednom poznatom kompanijom koja se bavi upravo time. Naravno da nije. Znaš, nekad ti život ne dozvoli da ostvariš... Evo ja ću sada pričam, kao što sam malo pre pričao, da skapirate da je ovo poprilično glasno. Osim se time, PCX nije posao, način je života, vrhunske recenzije da prosto me sramota. Kratak predah. Thermo Grizzly, najbolje termalne paste i padovi u VIP House. Čekajte link u opisu. E sad, kao što rekao, ovaj monitor podržava reprodukciju HDR10 sadržaja, ali nije pravi HDR10 monitor, a opet s druge strane, igre koje podržavaju HDR izgledaju sjajno na ovom monitoru iz jednostavnog razloga što to nije mali broj niti, od 350 do 400 u tom HDR modu po našim merenjima. Meni monitora je jednostavan i nestvarno brz. Pozadi imamo samo 3 tastera, jedan taster je za paljenje, odnosno gašenje monitora, jedan taster je za input, biranje inputa, dakle HDMI 1, HDMI 2 ili DisplayPort, i treći taster je zapravo 5-way joypad koji radi fenomenalno. I da vam ukratko demonstriram, pogledajte kojom brzinom on menja sve ovo. Nestvarno. Na sve to ovde imamo napred i HDRI taster, te se lako može menjati između HDRI modova. Pričali smo 1000 puta o tome, da se ne ponavljamo, ali suština, imate gaming, imate cinema i običan HDR, odnosno optimizovan HDR, i ta emulacija BenQ-a je jedna od najboljih emulacija HDR-a u industriji. U menu ulazite pritiskom po sredini na taster, ili levo ili desno, a kad idete gore ili dole, pojačava se i smanjuje se zvuk na slušalicama, ako ih ukačite pozadi, ako nisu ukačene na samim zvučnicima monitora. Bombona. Kada je BenQ projektovao ovaj monitor, imam osjećaj da su bukvalno seli i ovako pričali: ok ljudi, imamo dva cilja. Prvi cilj je da pokrijemo u potpunosti multimediju, a drugi cilj je da ima gamersko srce 100%. I odmah mogu da vam kažem da je BenQ uspeo da uradi i jedno i drugo.
Krenimo od multimedije. Da bi monitor bio dobar za reprodukciju multimedije, nije bitno da ima mnogo veliku rezoluciju, ali je bitno da ima veliku dijagonalu. 27 inča nije malo, kolorni prikaz je više nego dobar, a fabrička specifikacija ovog monitora je 99 pokrivenosti sRGB standarda. Naravno, mi smo to morali da proverimo, te smo uzeli naš kolorimetar i izmerili smo nešto manju vrednost, odnosno 97,1% sRGB standarda, odnosno 71,1 Adobe RGB, te 78,8 DCI-P3 standarda. Ovo u praksi znači da ćete uživati u multimedijalnom sadržaju i da ćete moći da završite neke stvari u Photoshopu i generalno gledano vezano da uradite bilo koju kolornu korekciju, da li sad to foto ili video, nije bitno. I vidjet ćete razliku u bojama, odnosno gradijentima, taman koliko treba. Ali, naravno, ovo nije profesionalni monitor za te stvari. Sa druge strane, zbog 144 Hz, FreeSync-a koji je premium, što znači da će Nvidia grafične karte to prepoznati, odnosno G-Sync će praktično raditi. Jednostavno rečeno, na PC-u ćete biti prezadovoljni sa ovim monitorom, a izmerili smo i koliko mu je input lag i iznosio je 8,2 milisekundi, što je jako, jako dobro. E sada, neće samo oni koji imaju PC da uživaju u ovome. Uživaće i oni koji imaju PlayStation 5 ili Microsoftove Next Gen konzole. I ako se budete igrali u 120 Hz, bilo da je to Microsoft ili Sony konzola, ovaj monitor će da isporuči tih 120 Hz bez problema. A gomila televizora recimo nije dobila taj update. Konkretno naš televizor ovdje nema taj update, još uvijek pojavit će se, ali ovaj monitor to po defaultu ima, što je sjajno. U praksi to znači da ćete moći da na jedan monitor prikačite i vaš PlayStation i vaš PC i još neki uređaj. A da pritom ne pravite niti jednog momenta kompromis i izvučete najbolje iz vaše platforme. Kada se na sve to doda standardne BenQ iCare funkcije, BI+, pre svega i Low Blue Light, te Color Weakness podešavanje, ukoliko ste slabi na neku boju, odnosno spektar crvene ili zelene boje, možete to da podešavate, izjednačujete, smanjujete itd. itd. Dolazimo do zaključka da je ovaj monitor jedan apsolutno zaokružen proizvod i toliko je lako ovom monitoru bilo dati apsolutno bez baj priznanje da niti jednog momenta nismo trepnuli nakon testiranja. Sad mi je savršeno jasno zašto je Vladimir Pejić, pozdrav tebe Vlado, tražio da ovaj monitor ostane kod njega u studiju. Skroz razumem priču. Pa da ne tupimo više, naša topla preporuka. Čak i miriše dobro. Moje ime je Dule, na X forumu me znate kao Animan, a mi se vidimo uskoro neku non-clip recenziju ili šta god to bilo. Ili možda i se nećemo više nikad vidjeti kako je YouTube krenuo da nas sabotira i nije fora, stvarno nas sabotira. Ne znam, vidjet ćemo, možda menjamo platformu, ali svakako X ostaje X i vidjet ćemo se, pa negdje ćemo se vidjeti. Ćao!